የትኛውም የዓለም ክፍል ካሉ ካፒታል ሲቲዎች ብቃት አለው። ይሄን ሐሳብ ያስፋፋን ከሄድን የኢትዮጵያን ዛሬን በመሰብሰብ ትናንትን በማከማቸት ነገን በማካበት አስተሳስሮ የሚሄድ ሳይሉ አዎ መደመር ትናንትን ያስታውሳል፣ ዛሬን ይዋጃል፣ ለነገ ይዘጋጃል። እነሆ የመጀመሪያው የመደመር አሻራ አንድነት ፓርክ የኢትዮጵያን ቀደምት ስልጣኔ ለዓለም ሊያስመሰክር መሰናዶውን አጠናቋል። ለዘመናት ቀና ብለን ለማየት እንፈራ የነበረውን ቤተ መንግስት በአይናችን በብረቱ አይተን በእጃችን ዳሰን ኩራታችንን ለወዳጆቻችን ሁሉ ልንመሰክር እነሆ ጊዜው ደርሷል። አንድነት ፓርክ ድንቅ ታሪካዊ፣ ባህላዊና ተፈጥሯዊ መስህቦች በዘመናዊ የጉብኝት ስርዓት ተሰድረው ዓለምን ጉድ ለማሰኘት ተሰናኝተዋል። ከአፄ ምኒልክ እስከ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድረስ የነበሩና ያሉ ታሪካዊ ሁነቶች በወጉ ተቀናጅተው ኢትዮጵያን በጥልቅ ሊያስተዋውቁ ቀኑ ተቆርጧል። ዘጠኙም የኢትዮጵያ ክልሎች በአግባቡ ተወክለው ቤተ መንግስት ውስጥ እልፍኝ ተበጅቶላቸዋል። አንድነት ፓርክ የዓለማችን ብቸኛው ጥቁር አንበሳ እንደ ልቡ የሚያጓራበት እርሱም ሞገሱን እያደነቁ እርስ በርስ የምትታዩበት ዋሻ ታይቶ አይጠገብም። የሀገር በቀል እጽዋት ስፍራው የሀገር ኩራት በሆኑ ድንቅ የባለሙያዎች ተቀናጅቶ የሀገራችንን ዳማከሴ ጤና አዳምና ዘመዶቻቸውን ጠረን እየሳቡና እያደነቁ ባይኖ ሊመገቧቸው እየተጠባበቁት ነው። አንድነት ፓርክ እጅግ ያማራው መናፈሻ መስክ ያሉበትን ያስረሳውታል። ህፃናትም የቤተ መንግስቱ ባለቤትነታቸው ተከብሮላቸው እንደ ልባቸው የሚቦርቁበት ስፍራ ተዘጋጅቶላቸዋል። የአፄ ምኒልክ የግብር አዳራሽ፣ ዙፋን ቤት፣ እንቁላል ቤት ከነ ታሪካዊ ዳራቸው እንዲጎበኟቸው በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ለህዝብ ክፍት ሆነዋል። ብቻ ምን አለፋውት ታላቁ ቤተ መንግስት ስሙ አንድነት ፓርክ ሆኖ የእርሶ ሆኗል። መስከረም 29 ቀን 2012 ተመርቆ በቀጣዮቹ ቀናት ለህዝብ ክፍት ይሆናል። አሁኑኑ ቦታውን ይዘው ታሪኩን ለልጅ ልጆቹ ያስተላልፉ። የመግቢያ ዋጋው 200 ብር ብቻ ነው። ለቪአይፒ ደግሞ 1000 ብር ብቻ። ሊጎበኙ ሲያስቡ ቢያንስ አንድ ቀን ይመድቡ። በኢትዮ ቴሌኮም 6030 ላይ የሚጎበኙበትን ቀንና ወር አስገብተው አጭር መልእክት በመላክ ትኬቶን ማግኘት ይችላሉ። ስለ ትኬት አቆራረጥ ሙሉ መረጃ ለማግኘት በድረ ገጻችን ማለትም www.unitypark.et ይጠቀሙ። የግድ ትኬቶን ከስፍራው ማግኘት ካለቦ የባንክ ዴቢት ካርድ ቢይዙ ይመረጣል። ትልቅ እናልማለን፣ በትንሽ እንጀምራለን፣ ጠንክረን እንሰራለን፣ ያለ ጥርጥር ትልቅነትን እናሳካለን። ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። Ethiopia, the fastest growing country in Africa, and her capital city, Addis Ababa, is home to an increasing number of national and international inhabitants. The rapid growth and expansion of the city over the past few years has not adequately utilized the natural resources and beautiful topography that the city is endowed with. Beautifying Sheger is a 3-year initiative of the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, His Excellency Abiy Ahmed Ali. This development project
aims to raise the green coverage of the city from 0.3 square meters per capita to 7 square meters per capita, in line with the average coverage in Africa. The development, which will run along the rivers of Addis Ababa, will develop green spaces alongside the 56-kilometer river stream until it reaches the Akaki wastewater treatment plant. The main objectives of this grand project are threefold. Elevate the city of Addis Ababa to a site of urban tourism through the rehabilitation of its historic rivers and riverbanks. Enhancing the well-being of city dwellers by mitigating river flooding and through the creation of public spaces and parks, bicycle paths, and walkways along the riversides. Enable the country's aspiration of nurturing a green economy through expansion of green spaces and creating related service economies. The project includes various phased activities. Collection of liquid waste entering the rivers through concrete constructed to run along both sides of the rivers. Installation of industrial treatment plants at intervals along the river to treat the wastewater collected. Construction of stormwater line along the rivers to contain rainy season flooding and runoff. Installation of drinking fountain technology along the walkways and bicycle paths. Placement of boreholes along the river to provide water for gardening through drip and sprinkler irrigation systems. Setup of solar technology as main source of power supply and provision of renewable energy. Planting of trees and grass in addition to facilitating the development of urban farms along the riverbanks. Beautifying Sheger will enhance the green coverage and build the image of Addis Ababa as a city reflecting its name, New Flower. Costing approximately 29 billion birr, this communal project, with dividends for all Addis Ababa city dwellers, visitors, business owners, job seekers, and various other stakeholders, requires the concerted effort of all. The steps to positively evolve the narrative of Ethiopia through its capital gateway begins with everyone joining hands to awaken the potential of the city. Let us build Addis Ababa together.